the last chapter in our syllabus. We are going to see trends, issues and challenges in IT. So this is the overview of this chapter. We are going to see what is blockchain, Bitcoin and cryptocurrencies, impact of IT revolution, significant challenges and possible threat of IT. Okay, for the part 1, blockchain, Bitcoin and cryptocurrencies. Okay, so this is the definition of blockchain. Blockchain is a digitized ledger of all cryptocurrencies transactions that is open to public access. Okay, a technique that originally described in 1991 by a group of researchers was as originally intended to timestamp, giving date, time when the document is created or updated. The digital documents, so that it's not possible to backdate them or to tamper with them, almost like a notary. Blockchain ni dia sebenarnya macam ledger dalam bentuk digital untuk cryptocurrencies. Okay, transaksi yang melibatkan cryptocurrencies yang terbuka kepada awam. Okay, diasaskan ataupun mula popular pada tahun 1991. Jadi dia ni tujuan dia adalah untuk timestamp. Maksudnya setiap transaksi tu mestilah ada masa, tarikh, okay, bila transaksi tu dihasilkan ataupun dikemaskini. Okay, jadi tujuannya supaya setiap transaksi tu tidak boleh macam backdate. Macam contohnya kita buat transaksi tu 25 hari bulan, kita nak backdate benda tu terjadi 23 hari bulan. So tak boleh. So dengan adanya blockchain ni, semua transaksi, tarikh, masa, semua tu akan dicatatkan dalam satu digital ledger. Okay. Dan dia biasanya blockchain ni berkait dengan cryptocurrencies, mata wang digital. Okay. Dan dia mula dikenali pada tahun 1991. Okay, chain of blocks, a distributed ledger that is completely open to anyone. Dan ledger tadi tu boleh diakses terbuka kepada awam. Once data has been recorded inside the blockchain, it become extremely hard to change. Jadi untuk mengekalkan ciri-ciri keselamatan tadi tu, apabila satu-satu record dicatatkan dalam blockchain tadi, okay, mengenai satu transaksi yang melibatkan mata wang digital tadi, dia tidak boleh ataupun sangat sukar untuk diubah. Okay, untuk mengekalkan ciri-ciri keselamatan tu lah. Okay. Okay, ni dia bagi contoh general ledger. Okay, kalau ledger ni apa? Ledger ni contohnya bila orang nak buat account untuk syarikat dia mestilah ada duit keluar masuk kan. Maksudnya hari ni buat pembelian stok, tambah stok jadi bayar, duit keluar. Hari ni pelanggan ambil stok, okay, bayaran masuk dan sebagainya. Jadi biasa kalau orang belajar account, dia akan ada debit, credit, balance dan sebagainya. Jadi itulah konsep ledger. Dan ni adalah timestamp. Timestamp tu maksudnya yang saya sebutkan tadi, bila kita masukkan dengan blockchain tadi, dia akan mengekalkan digital ledger, okay, yang ada timestamp. Timestamp tu maksudnya masa secara tepat, okay, pukul berapa transaksi tu berlaku. Okay, this is the idea of blockchain. Okay, blockchain ni berkait dengan Bitcoin. Okay, kalau you pernah dengar Bitcoin tu mata wang digital, is based on distributed ledger, or rather a specific kind of distributed ledger, which is a blockchain. Okay, blockchain maksudnya blok yang bersambung-sambung. Bitcoin's ledger was the first blockchain, but the technology has begun to spread across the global economy. So blockchain lets you keep thousands of strangers honest and consistent. Sebab apa dia kata honest and consistent? Sebabnya data-data dalam distributed ledger tadi tidak mudah untuk ubah. Okay, macam dia kata tadi, tidak boleh you nak ubah ataupun nak backdate satu transaksi yang sudah pun berlaku pada satu-satu masa. Okay. Okay, what is blockchain? Ini lebih detail. It is, we can say
as open ledger that stores a history of financial transaction. Blockchain ni adalah satu open ledger, open digital ledger that stores a history of financial transaction. Segala transaksi yang berkaitan keuangan disimpan dalam blockchain yang merupakan open ledger. Open tu sebab dia terbuka kepada public lah. Okay. Blockchain can be adapted to store any kind of digital information. Bukan sahaja yang melibatkan keuangan, tapi apa sahaja informasi digital. All security model focus on locking people out, and online currency or cryptocurrency, Bitcoin use blockchain technology that focus on letting anyone in. Okay, jadi dia digunakan pada asasnya untuk Bitcoin. Okay, Bitcoin tu adalah mata wang digital. Okay, sekarang ni orang duk sebut Bitcoin tu. Jadi Bitcoin ni dia nak benarkan semua orang, maksudnya siapa sahaja untuk join. Jadi bagaimana dia nak mengekalkan ketelusan benda tu, dia menggunakan konsep blockchain. So use self-interest and greed to secure Bitcoins by mining, and it actually works, making Bitcoin more secure. So bila kita bercakap tentang Bitcoin ni, dia ada satu konsep yang dinamakan mining. Okay, mining ni dia menjadikan Bitcoin tu katanya lebih secure. Okay, kita tengok. Okay, how does a blockchain work? Step by step view. Okay, let's say a user requests for a transaction. A block representing the transaction is created. Bila mana satu-satu pengguna nak buat satu transaksi, okay, satu blok yang mewakili transaksi itu akan dicipta. So the block is broadcasted to all nodes of the network. Jadi semua pengguna dalam network tu akan dimaklumkan mengenai blok tadi. Okay. Then all the nodes validate the block and the transaction. Okay. Dan semua blok tadi akan verify ataupun mengesahkan bahawa transaction tu benar dan sebagainya. Barulah block is added to the chain. Dan jika semua pengguna dalam network tu boleh verify, boleh sahkan transaksi tu adalah benar, barulah blok tadi akan ditambah kepada chain. Jadi dia blok yang bersambung-sambung. Kalau kita tengok gambar rajah tadi, bersambung-sambung. Maknanya itulah yang dipanggil block of chain. Then the transaction gets verified and execute. Dan barulah langkah terakhir untuk pengesahan transaksi itu diperolehi, dan barulah transaksi itu akan dijalankan. Okay, setelah mendapat pengesahan validated by all the node in the network. Okay, how is blockchain secure? Several security properties and technologies implemented in blockchain in order to make it secure. So macam mana dia nak implement keselamatan security dalam blockchain tu? Ni adalah 4 approach utama: hash function, proof of work, distributed network, and smart contract. Okay, kita tengok satu-satu. Okay, interesting properties of blockchain. Apa yang dimaksudkan dengan block? Block ni has data depends on the blockchain type. For example, kalau dia melibatkan Bitcoin, it stores data about transaction. Okay, macam yang saya kata tadi lah, tidak semestinya dia menyimpan data yang berkaitan dengan keuangan saja. Mungkin apa saja digital informasi yang berkaitan dengan digital boleh disimpan dalam blockchain. So kalau dia berkaitan dengan Bitcoin, satu blok tu akan menyimpan tentang sender, receiver, amount of coins. Okay, contoh orang tu nak buat satu transaksi jual beli, mestilah ada sender dia, siapa yang request, siapa yang akan approve, dan amount of coins dia. Okay, next is hash. Hash is like a fingerprint, unique and hash of previous block. The hash of the previous block made the blockchain technology secure. Dan setiap blok tu akan ada element of hash. Hash ni macam kalau kita pergi bank, kita nak keluarkan duit, kita kena sign. So macam untuk transaksi yang melibatkan blockchain ni, dia ada hash. Hash itulah sebab seolah-olahnya adalah fingerprint. Okay. Dan juga dia akan digabungkan dengan hash blok-blok sebelum ni. Jadi gabungan hash yang baru dan hash yang
sebelum ni, blok sebelum ni akan menjadikan blockchain, keseluruhan blockchain tu lebih selamat, secure. But the hash is not enough since the computer nowadays is powerful enough to calculate thousands of hash per second. Dia melibatkan pengiraan untuk menghasilkan hash secara digital ni. Hash ni tidak cukup untuk memastikan keselamatan sistem dalam blockchain ni. Sebab apa? Sebab komputer pada zaman sekarang boleh membuat pengiraan, boleh digunakan untuk membuat pengiraan untuk dapatkan untuk create nilai hash tu dengan cepat. Okay? Sebab komputer boleh mengira thousand of hash per second. Okay? Kalau you belajar nanti, kalau ditakdirkan you akan belajar tentang computer security secara detail, you akan belajar hash ni. Macam saya dulu, saya pernah belajar tentang hash ni. Dia punya algoritma macam mana, secure hash algorithm. Dia ada banyak lah jenis-jenis dia. Okay, dan memang untuk kalau nak calculate secara manual tu memang agak lama masa yang diambil. Cuma sekarang ni kita ada komputer dan komputer tu boleh proses, buat pengiraan dengan cepat. Jadi hash tu tidaklah cukup untuk menjamin keselamatan blockchain teknologi tadi. Okay, next, to mitigate this proof of work mechanism, it slows down the creation of new blocks by providing mathematical problem to be solved. Jadi untuk menambah ciri keselamatan pada blockchain teknologi tadi, kita ada satu lagi approach, iaitu mekanisme proof of work. Okay. Dia menambahkan permasalahan matematik untuk diselesaikan. Okay. Dalam setiap creation of new block tu, dia menambahkan permasalahan matematik untuk diselesaikan. In Bitcoin case, it takes about 10 minutes to calculate the required proof of work and add a new block to the chain. Okay, SHA-256 tu nama algorithm, secure hash algorithm 256. Dia ada banyak sebenarnya. Bawah hash tu, a cryptographic hash estimated to need at least 10 minutes to solve. Okay, so if the hash is being tampered, the proof of work needed to be recalculated for all the following blocks. Okay, for example, 1000 blocks need to have 1000 multiplied by 10 minutes to complete the tampering. So kalau ada usaha untuk mengubah blok yang sudah pun ada, kan blockchain tadi dia blok yang bersambung-sambung. Jadi contohnya kalau orang tu nak tambah satu data transaksi, okay, satu blok baru, dan dia nak ubah data yang sebenar, dia kena calculate. Kalau dalam blockchain tu dah ada 1000 blok, okay, termasuk yang baru tu, dia kalau satu blok perlukan 10 minit untuk menyelesaikan proof of work tu, maknanya you boleh calculate sendirilah berapa lama masa yang diambil untuk mengubah data sebanyak 1000 blok tu. Okay, 1000 darab dengan 10 minit. Okay. Okay, another security selain daripada proof of work tadi, hash tadi, another security is blockchain is distributed P2P network and everyone is allowed to join. Once joined, a full copy of the latest blockchain is provided. Dia berdasarkan konsep P2P network. P2P tu peer-to-peer network. Maksudnya dalam satu network, katalah kalau ada 10 komputer, okay, setiap orang akan dapat full copy latest blockchain yang bersambung-sambung tadi tu. So the node, okay, setiap member tu kita panggil node, can use this to verify that everything is still in order. Jadi bila setiap orang ada kopi yang sama, okay, kalau ada usaha untuk mengubah data dalam satu blok sahaja, mestilah orang akan realize benda tu, orang akan sedar. Okay, daripada 10 pengguna dalam tu, mesti ada yang akan perasan berlaku perubahan pada data. So when a new block is created, it will be send notification to everyone in the network. Then each node will verify the block to make sure it hasn't been tampered with. Jadi bila satu-satu blok baru nak dihasilkan, notifikasi akan dihantar ke semua pengguna dalam network tadi. Dan setiap orang boleh pastikan blok tadi tu menepati, maksudnya benarlah blok tu betul dan tidak diubah suai. Okay. So after it has been verified, each node will add the blocks to their own copy of the blockchain. This create consensus or general
agreement on which block valid, accepted or invalid, rejected. So macam yang saya tunjuk tadi, yang gambar yang warna biru tadi. Okay, ni proses dia. Okay, all the nodes validate the block and the transactions. Bila semua orang maksudnya agree benda tu benar, barulah block tu akan ditambah dalam blockchain. Okay. So, macam mana kalau orang tu nak cuba menggugat, maksudnya nak ubah apa yang sudah pun tersimpan dalam block chain tadi. In order to tamper with the blockchain successfully, you will need to change the information of all the blocks on the blockchain. So, kalau orang tu nak ubah satu je transaksi, satu info berkenaan transaksi, so dia perlu mengubah semua block yang berada dalam blockchain tadi. Jadi dia perlu redo the proof of work for each block. Okay, kena buat balik semua proof of work. Take control of more than 50% of the peer-to-peer nodes. So ni antara elemen yang perlu dipastikan lah kalau orang tu nak cuba menggugat kebenaran, maksudnya nak cuba ubah mana-mana data dalam satu blok. Another mechanism stored in the blockchain to enhance its security features is smart contract. Smart contract is satu lagi cara untuk meningkatkan lagi keselamatan dalam blockchain ni. Smart contract. Smart contract is a contract that allows credible transaction without the existence of third party. It aims to provide security that is superior to traditional contract law and to also secure transaction. To reduce transaction cost. Okay. Yang ni memang melibatkan transaksi tanpa pihak ketiga. Macam kita kalau kita nak buat pembayaran, contohnya kita buat pembelian online, biasanya bila kita nak bayar melalui online banking, dia akan melibatkan pihak ketiga, right? Okay. Yang ni smart contract ni dia tanpa pihak ketiga. Okay. Dan juga tujuan dia untuk mengurangkan kos.